It pusumbe ne TV get ba fangil kepi yad mora ki bay wakat la wotone la nasinga ne sunninga sumbunde ti bale citoyen waramba santal sekne ki bay kitba talata février tuga rasumpila ayobe absika zingi urodo kane abserta ba ne ki bay kitba pora abgoma nembuida na le brazemesta ba sumbunde de conciliation nationale la le passe oneya koma fakti damba gomon rasumbe zuga ampase tout ça pakriele panda venema ne amivalia Boud sanka zindi, wum tab katin zini. Ya wotoni la mouvement balai citoyen wa, mwinignya kiba kit batauri. San ya ni soro menga sulukanga, ab mwiniga meti sora sen digdi, wum taba wengwa, ab serdame ndengin keng bal balle, sna yilenti sida, la boudo tongo zindi, sendenge burkimbi wa wum taba. A Eric Kinda ya balai citoyen wa noresa. Tonne la lenga ongiligame. Ti ha ni ton tenga zulera pa bola zaka ne zaka to bozin yete wato gumtabe ton tenga zulera ya sibro ya sari ya kalba arze ka bo mwega me yuye bo mwega me yum kateka ke to mwega me ti sari kete kabe sari kabe ti yam dapte de bo bolta ma zinni ngom boy tumi sari wa ndak gumni mo sari wa han to ngana ne Oni ya wason konte facture dambe yiba mosa tizulwe isa bewa Mikel Zinna suskanga nikibe kitba suka bale citoyen wa winiga mbati bam data me te bas na kender kanga lab libre manarandik na kendre rada sa sinoro nyinga edkelen kala Eric Ismael Kinda Oni ya wa yehamta a kuma yoda ateka me pale wenwa pinde kuma nda yor kiwa abon wayna salam ti lebo kiwo yibu ti nimbu de la mo wuliti lebo grasa lebo woto no yawra lebo ko vusugo bam yawra han yipine yoba pale ya opine ya obon wayka da bamba ti ne ba lakma man ram ne to suya panome donc on sait que nous on bola ki ba kit bana wuliti hani zikanga tondo kuma nimbu da kwese tondo kuma nimbu da boure la tonne me be nimbu da poga Gwamnato obsu soseni kibe kitba adia sinkede ni todsa pakara repore ne ni sa senta lepseka ne kibe kitba winiga mambala tibam kota CDA wa temsa to damba te pak frontière dama labrik na kende tirse tinimbuyi da turun wawri ila manje hamti todsa pakame todsa ham para ya ton Afrique ni sabla zamana muntu wasin yituma na ka no yiti tursa na param ti ba palete yake no kan date la ton ga na mengi sen la ton de bangu mame la ton de ban kala kaseto ti tursa ham param ni ban keka umwe daga de turuweta to bure de bram ligidi to kinda iya yelle abra mame teme le kenne bara on wata ke kan ti lo ni bataba ton kose to pak tursa la kon tum ni ngambe tursa wa tongo ti nit fa hawa bubte ve hasaba ngehe ahankara ba bilbe katar ba bilo bale citoyen wa kelingara lohorum seka nikibe kitba suka onwin tira samson wate abna talla tix kasam seb sambonde ti forum dama la secta bedbed sambonde conférence publique dama ni abtum nan tasa fagili anton onwin tumni se fagil sim pasaka de ton tenga kane Tumno ninga son songda karamsa da te commune de la région Ramba ne tongo obna tongo man tumbu to na song nimbuida keten kenga tawre ne bangra bisro sumbo ni session de formation Ramba ba ratameti pass tum ba e bangre to tum tuma tongo yisombo obmana e tigisiga kudugu solo moa ramanu tonre labna tongo dik bangra tongo puis ne tum ba pam da vermane mami kamambu la Béranger Zambelango. Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales Kwai FPDCT Oramba l'armon konzam sur buto to tum ba sna yilan top ton tum da venra de sayne bluno di pama bam si directeur général kon FPDCT wa William Tia bum si yatile top sama na boton li e bum sna song tum ba top ton tum da bit kelarba ton agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales ndaya fonds permanent wa ton ya kana kendre yati ton tum ba ton na kombla tum tero la ton na le kombla bangr buto tore
to ton tum na wa han shagde ya ne ti ton be karunda yibe wa ne sula tambo pipi sula ya administrateur dam mai mimti ba mengete ba mon compte nole e yibe sula bam ya bon bonti secrétaire comptable tambo sula ya wende ba su fe damma donc ya tile ti ton morom bo bangaron ko ba bangaran shagde tum na isuma la le ko tum tero bum zang sen leben le pa hada ben li service ramba poson wa secrétaire damba la comptable damba san la mambe ben ra opsan nandik na ken rebu to tore antoine de ne ba la tuen za ba nere ti ya dawa si ronzin de poron wa fpdc tiram kellan kon zam so bu to tore la venam secrétaire dam nisi sembe tum no e poson wa bit kala catherine sanu bam son kon zam sra secrétaire damba obzinentara ne o patron amba ne tum nan tasa to mana wona ti zinentara yi soma les passe neba han wat secrétariat on minti secrétariat on net pas ta service pour ta passer secrétariat on na ndira bam damba wona to suli no seba malale na yilenti seba rana ta ba na yilenti am da kin secrétariat o seba fa ya zuna ti warat seble ti ya lik damba na fuimbo sebre han warat sebre bala na banga kan de al sebre zininga sebra mana wakat bo ti fayi nana na mana tumda bala tiratin nan tin ati rahmanu labnan ton rondike en consam sur buto to la venam kanus tumba secrétaire damba sofemba sombe burkina faso région am kin reposé sanailen top son watambe tum zinsi be tum da ton yi sombo la sek peka seni wasi ya tumno ninga singeta votramba sorli la tala tumte do dateti na sala nuk tumte pala ordinateur damba en compte tumno ninga singeta ne seba manro obsumbonde ti oni waramba yi talata février okugala sampila yobdare la mantixiga en compte da wordokane panda venmane serge bado la béranger sambelongo damam ko bahnasi lapton rompame alishid be lesin ya union directeur général Willigame ti Burkina Faso kane bam san la pak ne nga seba na zin bu to pour wa ay bum sana son tumda bet kelarba yam ti Burkina Faso wembi sana sa fa tontara mbon ti centre de collecte namma ya bam kateka ti tontum tasam be wa tumna ne ordinateur damma ti tonia te ordinateur ni le sini talon tuma atun malga ton yilla te sont dikno kenre wa lui président nugi on bonse to ti sa kontondo sini sir manaton wawre sir nyak ordinateur namma hanta wusko kazimbala on kontondo ti tuma pampanga ordinateur damba boto na pama alsibele kenga tawlon wiligi ti tum dana libra fara konem ni sun tum de benra ti ni mi san wanda tabnen seb manro bele barna neba tida ton pa moto yamna ya kanela hono tuna mana morole ti nana ni nimbuida to po mane bo wa kakada ndita ninga sebo bonsko biton yi somaneba bala ha ya somaneba aya somane tonme bala tonmbewa oni wa mbewa ya nimbuida yin oni wasumbe ni muido yinga tinika fana ton rompa manenga sebra na sara nu tumte pala boton rasin ya ordinateur damba ani ton amed bali Willigam ti atesin ya sombo la kel ken tawlen ka kwayra na per la file oni o tum no fa gili kapi to na yelen ton kel ken tawli aneptumda Sisamba ya tenga sambe wa yugi solomwa région du nord solme aba neba sambe beni watara lagmantar suli ti absul namba certaba wodo kane février okugala sampila nasa dare ampustaba yum palga taba epusum ti pan venmane Fatima Tanikiama la amivalia abya yaten kwamba labita village ningap samboneti sisamba février kiwule sempiga la na sesi ya nongul madara ni bambanya kayama enam pustaba ne tabo labkelu munigib nongulum ne fangil sin yit village kanga pongwa tisuka nga sentura adia wenima sisam kwamba larmental sulenyinga yasinna yilenti sisam kwamba sente yida région du nord fangil kwamba sembe wordo kanu wa tombang taba Assalam sawadgo ya lamentar sulle neda yemre ya zirmutare lulugum tonkore ni sababna banna yiti association kenga tawre la ne ba ha association bitaminga ko nan développe ton de village
la wagata to kondo komba bang taba ni nimban zoere to runda la tu ndo komba vesan parter so son winigi ana ngora ka chwe gom kanga kam so ba ndi ko winiga ti ya komba sagalgo la ton mi association tikre Tiksu kanga senkede ni taba pusra keli sabab tikasam damma rik sagolos bu totore antas kombiba la tumna mikeli sababu ti asalam sawadgo lebonwa nemni sefagi lisinza lagmental sulukanga taura El aso drago bukari ye burema ye president ye na lor kore ye docteur Bouda Moussa ya gon to lo gain sa kono mer ko to na ko la fe c'est pour le président parle ni ngambe bukanga wa el aso drago bukari ye pe to no bukanga ko to na ko kawre Si sam kwa malarmental sulukanga adiasanta yumpisila nuotone la vuya la tigm de sisamba en le passé région du nord kwamba se vi wordo kanu Yumtuse yi la pila yoba na Sadam Sembonti 2016 yumda Burkina Faso uniga meti bam sakame en nankin Sembonti ti partenariat pour un gouvernement ouvert PGO kwaikwaiga ya yamnyakre absaman andinu temas posin ti aboma tigiskasanga Paris awakata ya yamnyakre senkitide ti neba lik salad buta to esonta salad pigenti tak pila nu na yile top ton tumti ton yusombo obsindalik salad awakata tame to blebe reserta ba nan technique muha en gesep sina matoto 2019 antigetak 2021 ya linda te obman tigisiga février okugala sampila ayoba dadi talata dare wodokane nandik salat koinsa pamba venma ne sanata sere la Béranger Sambelongo Yom tusi la pila wa yanze kantonta yom tusi la pisila yem la botonle absan sing tum kanga ayam yakre bam pila yemle la ton ndike la mam puye sinsanu ne pour ya tab modre tinim gudo tempam kandam sakiba yon wumne la tekiba ning fangil kepeson waton lui goni la tum pour abeb tempam wume ya boton la ton roman ni yesra sanailen top tum da ken tawli ayten kabuli ya secrétaire ngetten tinim gudo tempam goni la tum kibaya ya tum no be antuniwa visa ana safa ti gouvernement lama ne mbuida sula zemetaba ye boila train mali ti ton ni saliam daba boy boila train mali ti ne mbuida na to gonela tumpoin boila train mali ti net how you can dat wala ki information gouvernement ba sabaton pamtia nanana do ye tumna la ton sigilibe wa nangi boila train na taba mali ti tumna changtoli tumna nan ton yi sombo ayten kabor ken atawron wiligi te bam sing tumda ton la yum tusi la pila yo po yanze ko to yum tusi la pila waya tumni sfa gil kepe bam hazen tuma ayabum sek peka la batilim sur keta point ton dalika sadl bam pila tabo sadl pila taba suka bam pila yibla ton mali ti itanangi ha suka kitamti nembuida train mpa mwala information nkotwala gonera tumne nembuida information a mimbe wala ministère da mapo atene bala katwen pa meti ton motre to boni ti données ouvertes ti ne ba twen pa miena saba ton le motre meti ni saliam da ba boe katwen eti same parce que ya tumna serdan tum darfa donc il ketan tumna ni saba mezugo Silfanto banandi kan kin tum kan a pokon wa daton ro yivenra ya lead sin yi ton se fa milliard nu la yoko lo kalma la fi o koloro a wilgam ti bum sin ti hirbam tum da tapaton king tawli eden yinga bam nan kelin wo la tum da Burkina Faso kanle nan se kon to tan yum to si le pisila yiba Edkibaya tek da zikanga runda pousse fangil kapi barkusko ne sen sakti les indi en kelardan nan konta 50 euro tikibe sembe bilibli watasi